بزاف الاخوان تقطع لنا لو لايف لحقاش كان فيه ساعه. نعاودوا نردوا هذا لو لايف و جو بونس كو مسيو نور الدين غادي يدخل معانا وديك الساعات نقدروا نكملوا لو لايف في الفقره ديال الاسئله والاجوبه. الا عندكم شي سؤال دابا حطوه، اللي عنده شي سؤال دابا يحطوه دابا واحد الفرصه كاينه، وديك الساعات غادي نليستي كاع لي كيسيون. بالنسبه للناس اللي دخلوا لو سوجي ديال هذا لو لايف هو تي او اف تي سي اف كندا مع ان اكسبير مسيو نور الدين اللي هو كاين في حاليا في فرنسا وخدام مع يونيفرسال سوب اللي هي اكريديتي بار فرنسا باش تخدم في المغرب وتعطي لي تيست تي او اف تي سي اف. كاين بزاف دي زورغانيزم باغمي لي زورغانيزم انستيتوت فرونسي وكاين بزاف د الحوايج. وعليكم السلام. مي حنا جبنا واحد منهم اللي يقدر يعطيكم شي شويه المنفعه احسن من والو، احسن انه تمشي وتلقى ميس انفورميشن. انا كنجيب لكم يعني الضياف من لو سورس من المنبع فوالا. غنتسنى السي نور الدين يدخل ديك الساعات. Le prix, الناس اللي كيسولوا على لو بري جو بونس كو 2700 درهم. لو بري 2700 درهم. هادشي على ما حسب ما عرفت. سي نور الدين اسمح لي لو très bien. لايف قطع لحقاش دابا ساعه. فوالا انا ندير اون كيسيون ديك الساعه نقدروا عليها. معليش دونك جوست غادي نجاوب على داك السؤال باسكو اونتر طون راني قلبت على واحد الجواب على السؤال الاول ديال السيد انجيلينو ديال سولي قال لك غادي يجيب بي 1 بي 1 بي 1 كيفاش غادي يجرى له، لان هذا السؤال مهم. السؤال بالنسبه ما كنشوفوش الكاميرا ديالك. الكاميرا ديالك ما كنشوفوش الكاميرا ديالك. اتون 2 سكوند. بالنسبه اللي قلتي كما قلتي بالنسبه للناس اللي بلاتي غادي ولا ندير له الكاميرا ان شاء الله ونشوف. اوكي يعني هذا السؤال هذا كما نذكر الناس اللي عاد كيدخلوا معنا. واحد السؤال اللي تطرح هو الا جبت بي 2 بي 2 بي 1 بي 2 شنو هي لا نوت ديالي؟ واش هي بي 2 ولا بي 1 يعني لا موين؟ كاين صوت غير هو ما كيتكلمش تما. جو بونس كو كيقلب على الريبونس. بالنسبه للكاميرا دابا مزيان؟ وي دابا مزيان. طيب باردون اسمح لي. كنعتذروا على هذا الانقطاع ديال اللايف لان كما قلت اخي على حسب سي 1 heure. دونك جو ريكتيفي بور لا كيستيون ديال تي او اف كندا اللي كتختلف على تي او اف ايتود. وكما قلت لكم راه الاسئله ان شاء الله يجاوبوا عليهم الناس ديال يونيفرسال. بالنسبه للتي او اف كندا باش نكون واضحين، التي او اف كندا خاص يكون مثلا بي 2 كما قال سي انجيلينو. ولا جبت بي 2 بي 2 بي 2 بي 2 جي اون بون نوت جي لو نيفو سوي دونك يا با دو بروبليم. الا جبتي مثلا في ليكسبرسيون اكريت ا 1 كلشي مشى لا موين مشى كلشي. يعني خاص يكون عندك ان بون موين في لي موديول كاملين. وشتي هاد الهضره هذه كنكونفيرميها مع ديانا اللي كنت دزت معاها اللي هي كتلقى عقود العمل للناس اللي كيبغيو يمشيو لكندا. قالت لي الا ما كانش بي 2 راه ما نشوفوش. هي كنديه مقيمه في المغرب. قالت لي ما كانش بي 2 راه ما كيشوفوش هم اصلا في الميل. وهاد القضيه يلاه داروها. دونك يعني هذا لو كوتي تكنيك لو كوتي ادمنستراتيف من الاحسن انسان يسول اليونيفرسال راه ما عندهم الاجوبه. ولكن كما قلت لك تي اف كندا جو فيان دافوار لا كونفيرماسيون entre temps c'est il faut avoir un bon niveau dans les 4 modules. Une raison de plus
باش الانسان يوجد لكل شيء قبل ما يمشي لا باتاي. فوالا لا باتاي لا غير، خصك تربح لي باتاي ديالك باش تربح لا غير ديالها هي تي او اف. فوالا الوغ بالنسبه لي كيسولوا شحال الموديل، تقدروا ترجعوا لو لايف الاخر، غادي نخلي له لايف الاخر سي نور الدين راه شرح كل شيء، شرح لي موديل، شرح شنو خصك هذا. وبامكانك حتى تمشي لليوتيوب تقلب على سي كوا تي او اف كندا، كاينين دي فيديو اكسبليكاتيف. ولكن الا بغيتي دي بروفيسيونيل يخدموا معاك فريمون، يخدموا معاك، كاين هذا لو سونتر هذا اللي هو يونيفرسال، اللي غادي يقدر يخدم معاك من الزيرو حتى توصل ان شاء الله للبي 2. C'est un centre, il est basé sur Bni Mellal, mais c'est un centre pour tout le Maroc, même pour l'étranger. Celui qui veut passer son examen et qui veut venir à Bni Mellal, donc maintenant avec l'universalité, il porte bien son nom. Donc c'est un centre donc qui est agréé. Je pense que et sur le site d'Universal, il y a l'Institut français qui se déplace à chaque fois qu'il y a un examen avec la logistique. Il y a déjà tout est bien préparé par Universal Sup. Et donc الإنسان ما عليه إلا يوجد روحه ويكون واجد، سواء هو واجد ويجي يدوز عند Universal Sup، سواء يشوف مع لي زورغانيزم اخرين كونفيرم نيفو d'accès يعني واحد السؤال ما فريمون يعني مهم بزاف، هو على شحال كيتبيريما لو تيست تي او اف كندا اللي ما هضرناش عليه. Ça doit être le TEF Canada. Le TEF, il a une durée de validité, à mon avis, de. Allô? Oui. De 1 an. 2 années. 2 années. De 2 ans. Pardon. 2 ans. Oui. Parce qu'en fait, ça a coupé. Oui. 2 ans. TEF Canada دراري اللي كيسمعوا. يعني الإنسان إلا كان يدوز TEF ديالو ou il a 2 ans pour préparer les autres يعني démarches ديال الفينانسمون ديال les études ديال يعني TEF ça fait partie d'un ensemble, c'est un dossier qui est complexe. Ouais. Alors بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التي او اف، عنده صلاحيه ديال عامين، اوكي، ولكن ما تكونش تايق في راسك بزاف، لحقاش في عامين كما كنت كنقول للسي نور الدين، انا التي او اس صلاحيه ديالو عامين، ولكن ما يكونش الانسان تايق في راسو بزاف يقول صافي من هنا عامين راه لا لونغ تقدر تطلع لك، تقدر تهبط لك في ذاك عامين. باش نكونوا واضحين، الا ما كنتيش كدعمها يعني كونتينيومون والله تطيح لك. كونتينيو. انا التجربه الخاصه ديالي خديتو بجوج مرات، يعني عندي 2 بوين دو ريفيرونس. ملي كنت في امريكان وجيت لكندا، كنت كنهضر جيت لكندا بارتي انجلوفون، كنهضر بالانجلي. الفرونسي طاحت، لو نيفو جلوبال الفرونسي طاح يعني ماشي بزاف، مي طاح واحد غراديوالمون، فهمتي؟ يعني ضروري الانسان يراجع راسو من بعد اللي كانوا مدوزين. Il faut entretenir la langue. C'est vous racontez beaucoup votre expérience personnelle. Je pense que je vais aussi parler de mon expérience quand je suis arrivé ici en France. C'est pareil. Mon niveau de langue française, il était perfectible. C'est-à-dire, il nécessitait énormément de travail. Et donc, j'étais obligé de passer beaucoup plus de temps dans les bibliothèques. Voilà. Pour améliorer le français, parce que j'ai une formation qui était plutôt anglaise au début. Et après, j'étais obligé de faire énormément de travail sur la langue française de manière générale. l'insan qui m'a نترك في Canada ou la formation ديال كانت بالanglais. Donc, je pense que vous parlez bien de ce côté de préparation et surtout de sacrifice, parce qu'on est dans un temps où on est attiré par tout ce qui est multimédia, par tout ce qui est facile. Il faut sacrifier. Et ça, c'est valable pour tout apprentissage. سي الدين، واحد لا كيسيون، ديرنيير كيسيون غادي نحبسوا له لايف. هو هاد لا كيسيون اللي حكيت دابا هي اون استراتيجي بور باسي. هاد السيد هذا عنده تيست غدا، شنو غتنصحوا؟ Demain, يلا جبتو لك حي. Alors,
déjà, si vous avez un examen demain, c'est que vous êtes prêt. Vous n'êtes pas là pour, sauf si vous avez un visa qui va périmer, ou sauf si vous avez eu des contraintes, l'examen. Si vous avez l'examen demain, c'est qu'il faut vraiment bien se reposer, avoir confiance en soi, et puis être bien concentré le jour de l'examen et utiliser au mieux ce que vous avez comme bagage. Là, pour l'expression écrite, si vous avez des idées, le mieux, c'est comme j'avais dit, comme je disais aux candidats quand on prépare, c'est de prendre toujours un exemple. On me dit que l'expression écrite, c'est, on a dit tout à l'heure, l'expression écrite, il y a deux sujets. Le sujet A, les fait 80 mots, les خاصك دير 20 minutes توجد له اللي هو donc تكون راه هو اللي bien précis. Ou le deuxième sujet اللي تكون فيه 200 mots اللي تكون فيه 200 mots اللي خاصك تتوجد له بلا meilleure façon. Le mieux c'est de prendre un exemple ودير عليه لو مول دير عليه دير عليه لا ريداكسيون. بحال عندك ان مول باش تصوب ان تارت بوم راه غتخلي نفس المول تصوب عليه ان تارت وي يعني لي زانغريديون. يعني بحال النصيحه ديالك هي كاين اون ستركتور ا سويفر ستركتور اكزاكتومون لي باراغراف نسانتيتيزي ونوجد مثلا ناخذ ان سوجي جو نيمبورت كوا. On parle de quoi en ce moment? On parle de pollution, on parle de réchauffement climatique, virus, on parle corona, de la jeunesse. Corona. Peut-être, il n'est pas encore tombé, mais à mon avis, ils ne vont pas tarder le programme. Et la plupart, tu connais les sujets des jeunes, les sujets les jeunes, tu connais les sujets une personne qui avait des difficultés et puis qui l'a gagné. Voilà, la personne, il était dans des difficultés un peu partout, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit psychologique. Et puis, il ne s'attendait pas qu'un simple tirage d'un petit ticket lui fait gagner au loto, et puis qu'il devient du jour au lendemain de cette personne oubliée, bannie par tout le monde, à une personne qui devient riche ولا le sujet تاع الريشوفمون كليماتيك خصك تكون موجد له وعندك شي المعلومات un peu partout. وبالنسبه la compréhension orale يعني يكون la concentration كما قلت procédé par يكون concentré ويكون عنده un minimum de يعني de compréhension des mots qui sont utilisés dans le vocabulaire ou l'orthographe اللي هما utilisés في l'épreuve. اوكي سي نور الدين كنشكرك بزاف زعما انفينيمون ما نكذبش عليك هاد لي زانفورماسيون هادو واخا تقلب عليهم واخا تخلص عليهم زعما مال الدنيا ما تلقاهمش بعض الخطرات يعني فهمتي كاموفلاج لانفورماسيون مي نتايا وضحتي لينا بزاف دوزتي لي كونديدا تبارك الله من 2005 وانت كدوز لي تيست. شكرا بزاف 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 على الاستضافه ديالك وعلى قبول الدعوه وفريمون انا ام لوكين فورورد فور داك اللايف ديال اللي ان شاء الله غنديروه ديال كومبريسيون اكريت غادي نديرو عاوتاني واحد السويعه ولا 45 مينوت غادي نشوفوا غير كومبريسيون اكريت هي كما قلنا لا بيت فوا هذيك هي اللي خصنا دابا نركزوا عليها فهمتي. غير واحد سميتو واحد التوضيح بالنسبه الى كانوا ربما بعض الاخطاء في لي كيستيون اللي هما انا راني شو با اليز في لي كيستيون ادمينستراتيف باغ اكزومبل que le TCF c'est l'institut français, que le TEF c'est de ساهلين الانسان يقلب عليهم بان كليك ان بوتيت ايميل ا يونيفرسال سوب ان كود فيل ويكون مرتاح الانسان. الطاقه اللي عندك لونيرجي pour la préparation des 4 examens. اسمح لي سير دير ولا كان ما كاينش على تي او اف قلت لك الا كان من الاحسن الانسان داك لونغواس ديالو ولا هذاك الحيره اللي عنده ما تكونش على باردون كتسمع وي كنسمع سي بون ماتنون وي كنسمع فوالا يعني لي كونديدا لي فيتور كونديدا ما تكونش عندهم واحد الحيره على مثلا شنو هو التي سي اف ولا شنو هو التي او اف ولا شحال من هادشي يسولوا ان كود في اليونيفرسال يجاوبوهم. من الاحسن يركزوا
يركزوا على المهم، النيفو اللي يكون النيفو سوي من السي نقول كاع الفوق، واخا هما طالبين بي 2 مينيموم. والا كانت غلط ربما في شي كيستيون اللي هي براتيك ولا ادمنستراتيف، سمحوا لي راه ربما في البروشان لايف ان شاء الله نوجدوا لها بطريقه احسن. ماشي، ما كاين حتى شي مشكل. ديجا بيرسون ني بارفي، واخا تكون بروفيسيونال عندك ما عرفتش شنو، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي هو بارفي. واخا هكا كنحترموا لي زانفورماسيون اللي عطيتينا، فريمون كنحترموهم، حيت بزاف الناس دابا يكون اكلارساو يعني الشك ديالهم. وفي الفيوتشر ملي نحط هذا الفيديو في اليوتيوب ولا في عندي انا عندكم نتوما في لاباج، راه غادي تقول له دخل لو لايف، غتفرج، غادي تلقى كل شيء يعني ناضي. فوالا. الوغ سي نور الدين، كنشكرك بزاف. سي نور الدين كتسمعني؟ كنشكرك بزاف على لو لايف اونكور اون فوا. المهم اللايف كتقطع بزاف. نور الدين كتسمعني؟ شو خلانا ماشي مشكل. المهم الدراري، دراري وبنات، اللي بغى دي زانفورماسيون، سي نور الدين كان معنا حتى هو تبارك الله عليه، راه عطانا بزاف لي زانفورماسيون. دوزو عندهم هما، دوزو البريب ماي فيوتشر، ان شاء الله غادي يكون خير. خاصك تكون واجد لو تيست ان شاء الله غادي يكون خير. يلا الدراري، السلام عليكم.